FM Auka Radio Mandi aye Sanworo Sro o Okumukono concert belebele bala benendo mimenake janvier kalo kle wolonvla nega kanya mwan kile watila palais de la culture salba kono wele blaleno artiste munuma Mohamed Diaby Nampe Sadio Senunka Uka Prince Jos Ramani Jenks B Wizi Wozo Groupe Famille Woroli Radio PCFM Baroni Tafra Radio Dakan Sauka Kamande Masabla Oko Bela Jele Nyefe Famille Tige Kemenani Karti Pakele Karti VIP Pafla Radio PCFM Radio PCFM Joyeux anniversaire. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Doni ne se wa te soro ni hakili seberate wa doni kofili de wurukie angalaidu tong lakmana angalaidu minta da fo hadla kerani ana do ada fo ke pasoka kumabo angalaidu minta jamani ko ni toro fem be no ambe sama yasa pasoka kumabo yasa jamani kan lafia yasa mema kana jamani kono ambe anka angalaidu minta awa ambe olaidu ka jonde kajo maya koro anchama me maya bo horonya yi na fura ko anga ta ata ko erere la ambaye ko doni ne parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Solofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi odeka ombo glofia mina kono katambla arabuya mina kono otuma nkele nazaroka mina ambo fana kono abo ala ye chugo no ye sungu marie ofo ango ye uluka ye chugula ambe mba molomaude nola bomba moloma minuka nyanamaya ye chugo oka mako imana joro soro nyanamaya inkoro chugo ko ka doko ibe wa mowerebe ni do kala o kala matuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto miaula ubanga konu chama la wosika ke setana ko yano dina mo fe fela de be wulu bolo ni o ye femi famia o yere bolo o ko nyumaye o boke ala tay bo no ma femi famia o yere bolo o ko jugude o boke setana tay bo wulu kelme ka fe plan fla de ala ani setana bo yanga boliko nubla setana ko minande kono o minga farasnan la fiye ni vez wadi wali berebereli wali ekoli ni wali dinu minu ba kuma kela diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ ni ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn mun ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye diɲɛ supasima fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛ dɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma u nɛ sabati ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen sen kelen san kelen n ko ni kɔsɔgɔ ruwanfaya wara falen ka ko ni tarawele wa daminɛ kulusiya walima ko tombo kosɛbɛ kamara aw bɛɛ lajɛlen fɔlɔ go de wila ate dabla de koko kabwala golo fine ni baka tusu dete ela golo vinya la goshi baka kanga wila ela tubabu arabu nunu shite anga kola dado bali yere de benunu tanu anga kola ya fenjuku ya fenyuma alu haketo ya gojuku ya konyuma alu haketo ne dupli la nyere ma bemba so luka makoto ni danga wila bise kwa be muru jago ode la ne tumbe ka wali bemba upato wili majugu tete kinko ode ka jugu bemba solo mi uka makoto na nyoko na ketugu mari de ni kaunye ni le kaka ni aunye hotep ambe jengtenda lamembaga bela jelinfo no ye PCFM ye aw sogolembe aka jengtenda mandi de la no ye PCFM ale be soro fien finkin fanga min fe
o de bi kɔnɔntɔn ani seegin murumuru seegin ni i sɔgɔ la i bɛ bɛn ni émission mɔlɔmanba in ye n'o de ye bɛnbaw mɔlɔmaw geren kɛnɛ kan ye n'o ye Kamɛtu ka émission ye min bɛ kɛ kɛnɛlon tumaren 18 na ka taa kundon tumaren 19 na n'o ye 18h 19h o la ni a y'aw sɔgɔ radio belebele in na aw bɛ bɛn ni émission ye émission min ni ale bɛ kuma farafinya a n'a kɔnɔkow de kan o la an sigira bi ka bɛn bi kɛnɛlon ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo tuguni minnu b'a ka an lajɛ kafa kɔgɛ sanfɛ n'o ye Facebook ye an ka senkola mɔlɔma min kɛlen don ka an bila o kan olu an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen n'o ye Maze Cɛmusi Makun an ka senkola radio yɛrɛ senkolaba n'o ye Sɛk ye an ka foli bɛ a ye ka foli lase lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ aw bɛɛ kun sigilen bɛ k'a ka émission mandi min kɔnɔ ko an filɛ nin ye kɛnɛ kɔnɔ o la an bɛ don kuma kɔnɔ bi ni an bɛnbaw ka dafaɲɛw ye bari bi kelen ne nin fɔra mɔgɔ min kɔ i bɛ mɛn ka a lakale o la an b'a fɔ o la ko ɲanfɛn ɲuman ɲanfɛn jugu den bɛɛ bɛ a fa nɔrɔ fa bɛɛ fana bɛ a faw de nɔrɔ siga tɛ min na an bɛ an bɛnba Sɔlɔmi Jansantaw de nɔ na ni tiɲɛ kɛra bɔnako la anw bɛ dɔw de nɔ na dɔw minnu ye baarabaw kɛ ka bila ni anw ka kan ka na o nɔ lase wa n'i y'a mɛn mirindi a bɛ dɔ de nɔ na o la an b'a fɔ ko an ka ɲɛ joli an ka ɲɛ saba ka kelen di san ma ka kelen di dugu ma ka kelen di bɛnba Sɔlɔmi Jansantaw ma olu ka se ni o ye o seyɔrɔ la ka se n'o ye danbagama fɛ yen nɔ k'o ka minɛ d'o ma k'o kɛ gɔlɔ min ye k'o don anw golofindenw na k'an sɔn jumɛn na o de ye yili ka sebagaya ye bari bi ni se kelen don anw na se kelen don an na an yili de la n'o ye an hakili ye k'u ka an sɔn yili ka sebagaya la o la jiri jɔrɔ min ni complexe min ni kisikasa min b'an na o bɛ kɛ sababu ye k'o basi anw bɛ kɛ an yɛrɛ ye siga foyi t'a la an bɛna an sen da an bɛnbaw sen da nɔ na ka sabu kɛ mun ye anw bɛ wali bɛnba minnu kɔ ani u labatoli o de b'a to anw tɛ jaabi foyi sɔrɔ an ka kow la o tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ ko ma de ye kelen ye o de ye danbagama ye ale de ye sebaga ye ale de ye fangama ye wa sira kelen min don a ye baara kɛ ani danni bɛɛ kɛra tɔɲɔni ma kɛ a kɔnɔ a kɛra baara ani kusanya de fɛ donc o sira kelen ko anw k'o de minɛ k'o tɔnɔbɔ anw bɛnbaw ye kurundu min dilan ka bɛn o ma sa o de bɛ bɛn sunkun kɔnɔ kurundu 42 ma k'an ka o sira kelen de minɛ k'o labato o kɔfɛ ko jo ye kelen de ye n'o ye an ka kɛta an tɛ malo min na an tɛ lebu min na fiyewu o de ye ko jo ye kelen ye ko sɔn o fana ye kelen de ye an ka malo ani an ka lebu n'an ka kumasuli bɛ sɔn de la k'an ka an yɛrɛ majanya sɔn sugu bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛn an ka kɛmɛti sanwala ma tahabɛt o tile 12 an b'o de la san kalo 5nan san 6250 ani 58 an b'o o de la kurukanfuga gwara kɔfɛ 786 ka bɛn nɛnɛba tile 27 ma isamuyi kɔfɛ 2021 ka bɛn bi kɛnɛlon ma an seginna ka na kɛnɛ kɔnɔ tuguni ka aw bɛɛ lajɛlen fo komi bi an bolo bɛ koba kan bi o la an bɛ sɔgɔ an ka cɛmɔgɔw foli ma an b'an ka cɛmɔgɔw fo n'o de ye Dunbi Fakoli ka taa se Siramusa Dumuya ka taa se an ka gɔnifɔlaw baba ma Bayɔrɔ ani an ka baba Moribo Gindo fo Faransi an ka kina an ka foli bɛ ka se a bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka foli kun don ni jumɛn ye
an ka golofina dugukolo minnu y'a to tigɛ ka sajugu n'a warajugu k'olu bɛɛ mara a kɔnɔ u tɔɔrɔ kana se mɔgɔw ma mɔgɔw tɔɔrɔ kana se u ma n'o de ye an ka donsow ye minnu y'a dɔn k'a fɔ ko faso ale tɛ tɔnɔmada fɛn ye tɛrɛmɛta tɛ wa ko mɔgɔ ka maaya n'a minɛn'i la i ni balo man kan minnu y'a dɔn k'a fɔ n'i y'a mɛn mɔgɔ ala ye danbagama ye hɔrɔnya min di a ma n'a bɛ fɔ o ma k'a ka maaya n'a ka souveraineté n'o minɛn'i la e ni balo yɛrɛ de man kan wa donsoya sariya ni donsoya kalenkanw de bɛ olu bila ka jɔ jamana ye ka jamana bɔ o wali jɔnya la wali jɔnya mariyalaw ni diinɛtigiw faralen ɲɔgɔn kan k'a fɔ u bɛ segin ka na tuguni ka dɔ fɔ kurakuraya n'o de ye ka golofina minɛ ka a ladon lajɔnyali kɔnɔ minnu wulila ka jɔ golofina n'o cɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ an ka gberetigi fo n'o ye Isif Toloba ye fo Bayangara ka Mali donso bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la ka golofina donso bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la k'a fɔ ko jɔn tɛ foyi ye fo fɛn ale tɛ mɔgɔ ye dɛ ale ye fɛn de ye jɔntigi a ka d'a ye ka jɔn kɛ min ye a b'a k'o de bolo fɛn dɔ de don ten minnu wulila k'u jɔ k'a fɔ k'o ti kɛ an b'u fo k'a fɔ u y'u ka kɛta kɛ wa ko bɛnba sɔlɔ min b'u kɔ wa k'u dɛmɛ sukɔrɔw bɛɛ bɛ dugala u ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ɲuman bɛɛ mɔgɔya lafasalila bɛɛ bɛ dugala u ye k'a fɔ an bɛ damagama deli a ka u sudan ka u se juguw la ka u yɛlɛ juguw sanfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka nantigiw fo minnu ye a dɔn ko olu bi dɔw de ka suma la k'olu fana ka kan ka jɔ faso ye o la an b'olu fana fo o la an ka bi kumada yan'an ka don kɔnɔ sa an bɛ foli lase an karamɔgɔ ma an'an ka mɔgɔ welelen n'o ye Kolokoto Himotep ye a ka jama bɛɛ lajɛlen fo an ka sɔrɔ ka don an ka bi kumada in kɔnɔ Kolokoto Himotep i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an ba i ni sɛnɛ karamɔgɔ banfɛlɛlɛ Setigi Tɛnti Keyita n ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen tulo b'a la k'an ka senkola Cheikh Sidibe k'a fɔ ka se an ka senkola min bɛ k'an bila ka fa kɔkɛ ka Simali bolo ma n'o ye direct ye an bɛ Facebook kan direct la nin wagati la u y'an kili Kolokotoya page n'i y'a tapé le championnat de la révolution i bɛ page in ye i b'o don faransikan na championnat de la révolution o de ye Wuyankili Kolokotoya ye bamanankan na o la i y'a fɔ cogoya min na an bɛ samedi le 27 11 mars 2021 kɛmɛ tɛ san wala san 6000 258 a kalo 5nan tile 12 o san wala min ka kɔrɔ ni diɲɛ san wala bɛɛ ye san wala nin ye calendrier ye o san wala min ye diɲɛ san wala bɛɛ baju ye diɲɛ san wala bɛɛ bɔra o san wala min na an b'o kalo 5nan tile 12 la n'o ye ta a bɛɛ ye o tɛmɛnen kɔ ka foli lase an ka donsow ma i b'a fɔ i y'a yira cogoya min na siga t'a la ka yiriw la k'a fɔ kan ka waa ma dɛ bawo k'u bɛ ka foroba nafa de makaran ko olu bɛ ka foroba nafa de makanga tan k'olu ka nin wuli ka jɔ u ka nin yɛrɛ di u ka nin sɛgɛdon in siga t'a la ko nin ye mɔgɔya mɔlɔ lafasali de ye mɔgɔya valeur kɔni nin y'o lafasali de ye o la ka fɔ an ka donsow ye k'u bolokɔrɔtalen don ka janbe sigi u kunna janbe de kurɔnnen ka yir'u la k'a fɔ siga t'a la ko benba sanu benba mɔlɔmaw benba minnu ye mirindi bɛɛ fa ye benba minnu kɛra mirindi bɛɛ ba ye ka kɛ mirindi bɛɛ karamɔgɔ ye ko benba su bɛ dugaw ye fasu ni bulonda ka duga n'u ye donso fɔlen kɔ an ka nantigiw k'olu fa fabadenw kɔni awɔ minnu dalen don a la karamɔgɔ ko maaya de ko fɛn tɛrɛmɛta de tɛ jamana ka yɛrɛ sagoti ka souveraineté fɛn tɔnɔmada tɛ k'a fɔ an bɛ se k'a tɔnɔmada o tɛ fiyewu wa ko kannabila tɛ
fisiriye ka don tɛ mun bɛ di mɔgɔ ma a bɛ arracher i b'a fɔ Thomas Sankara yɛrɛ b'a lase cogoya min na o la k'a fɔ u ye minnu ye Siyaka Zulu tiɲɛtabagaw ye k'u k'a mɔgɔ a ma dɛ minnu ye Sumaworo Kante Soso Nanki tiɲɛtabagaw ye k'u k'a wa ma an b'an ka nantigiw fɔ bɛɛ b'a mɛn o tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛlon tɛmɛnen yɔrɔ an tun bɛ ka kuma kumakun tun ye diɲɛ wuli ko de ye diɲɛ a fɔra ko diɲɛ min bɛ wele kitabu ninnu kɔnɔ diɲɛ in ma ye fiyewu n'a ma ɲɛ k'ale ma ye a fɔra k'a fɔ ale bɛ wuli kitabu in kɔnɔ walima o kitabu in kumakan dalen mɔgɔ min dalen bɛ o kumakan na a bɛ wuli hakili kɔnɔ a bɛ wuli e yɛrɛ hakili kɔnɔ ye siga t'o la nka bi an bɛna kuma min kan lɛra ninnu u ka fangamaya yɛrɛ sinsinnen bɛ o min kan bi na n'a o kawandilikanw n'o wajulukanw n'o sɛbɛnnikanw kɛra sababu ye ka golofinw yɛrɛ fili u yɛrɛ ma u t'u yɛrɛ dɔn fiyewu siga t'o la k'u bila u k'u yɛrɛ dɔgɔya ani k'u yɛrɛ nɛni sɛbɛnni minnu kɛra u ka o livre minnu kɔnɔ an da bɛna se o dɔ de ma bi n'o ye Firawuna ko ɲadɔgwɛ donc Faransika la an ka bi Bema Mɔlɔmaw Gore kɛnɛ kan n'o ye le chemin des ancêtres méritants kumada ye l'histoire de Pharaon dans la Bible et le Coran mythe ou réalité Firawuna ko ɲɛ jɔnjɔn yɛrɛ jumɛn Firawuna ko ɲɛfɔ cogo Bible ni Kuranɛ bolo ko yala ziiri don wa walima dɔfɔ yɛrɛ de don o de ye kumada yɛrɛ ayi dɔfɔ kɔni a ferekema yɔrɔ ye min ye an dɔnni yɛrɛ mun bɛ bɛɛ kɔnɔ n'i ye dɔfɔ ta ka dɔfɔ lajɛ i n'a fɔ sisan laman na Kuranɛ sura min bɛ ɲɛkɔrɔ sisan ni o ye dantigɛli fɔda ye yɔrɔ ni mɔgɔ dɔ nana a b'a fɔ k'a ka danna tigɛ aw ye nin ye dantigɛli fɔda de ye Kuranɛ fɔda 28 n'i ye a lajɛ a bɛ ɲɛfɔ yen nɔ k'a fɔ ko nin lɛra min ye ko fɛn sanuman de don wa ko janjo de bɛna ɲɛfɔ Musa ni Firawuna ka janjo k'a bɛ n'o de ɲɛfɔ donc sura min bɛ wele faransikan na ko les récits Al-Qasas o de ye sura 28 na i bɔra k'o haya o lafari de ye ɲɛfɔ an ye tan aya filanan o yɛrɛ de bɛna i n'a fɔ dɔfɔ yɛrɛ ɲɛfɔ sisan nka kabako yɛrɛ bɛ min dɔfɔ de ye histoire ye k'a fɔ de ko mun kɛra ka tɛmɛ k'o ɲɛfɔ k'a fɔ de ko danbagama de bɛ aw ka janjo aw ye janjo min kɛ dugukolo kan ko danbagama de bɛ t'i sigi k'o ɲɛfɔ aw ye i n'a fɔ maanabɔla ni danaya yɛrɛ tɛ mɔgɔ bi nin kuma yɛrɛ bɛ lakale a bɛ taa min tiɲɛ yɛrɛ la ni danbagama ka taga a ci bɛɛ ban ka na dɔfɔ dɔ ɲɛfɔ e ye ko mun kɛra ka sɔrɔ janjo in n'i ye mirindi o mirindi lajɛ a bɛɛ bɛ a ka janjo de sɛbɛ siga t'o la janjo lamara cogo bɛ mirindi bɛɛ bolo a ka dɔfɔ k'a latɛmɛ ɲɔgɔn ma de génération en génération kari ni an y'a bila o minɛn kɔnɔ n'i y'a lakale a bɛ se ka sɔsɔ nka nin na sisan olu yɛrɛ bolo n'u y'a fɔ ko danbagama de bɛ ka janjo in ɲɛfɔ a tɛ se ka sɔsɔ parce que munna kabako de don donc a fɔra olu ka lɛra de kɔnɔ suratul bakara fɔda 2nan 3nan ko limaniya nin lɛra in ko siga si t'a la ko fantangana don dɛngɛniyabagaw ye ko dɛngɛniyabagaw ye mɔgɔ ye minnu dalen don fɛn dogolen na qui croit à l'invisible donc e bɛ fɛ k'a fɔ an ye minnu dalen don fɛn dogolen na olu de bɛ se ka nin janjo de ye événement ye k'o lakale k'o ɲɛ jɔ diɲɛmɔgɔya la k'a kɛra fana parce que ni a kɛra dɔfɔ ye sisan k'an ka ta an mɔgɔya yɛrɛ sira fɛ yahudiya minnu fɔlɔla ka Firawuna ko sɛbɛnni kɛ olu ye min ye olu b'o de sɛbɛn mais
n'a a bɔra o kɔnɔ sisan k'a kɛ ko danbagama de sisan i bɛ mɔgɔ bɛ fɛn in kɔnɔ fɛn de k'olu bɛɛ niyɔrɔ kuma kɛ siga t'o la bɔn sisan o bɛ faamu cogo di dɔ fɔ la aw minnu ye aw yɛrɛ ye ka Israɛlakaw ye aw b'a sɛbɛn de ani ne kɛra anw na a tɛmɛna tan de aw b'o sɛbɛn ni komi olu de ko Firawuna ka sɔrɔ ninnu yɛrɛ t'u yɛrɛ wele ko Firawuna u m'u yɛrɛ wele fiyewu ko Firawuna tile kelen nka komi jama de bɛ lamɛnni la jama ka se ka kuma ta fan faamu o la an b'a ye Firawunaw yɛrɛ fana ka sɛbɛnli nin ko in kan o de bɛ ta k'o lajɛ ka sɔrɔ k'o comparer k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ n'u ko olu de tun bɛ jɔnya la Firawunaw bolo o bɛ sɛgɛsɛgɛ cogo min na o ye u fila ka lakaleli ye ani tɔkɔrɔlɔndɔya ye n'o ye ka ko sɛgɛsɛgɛ dɔɔni ka minɛn kɔnɔ nka nin na e de kelen ba k'i yɛrɛ niyɔrɔ fɔ ka tila ka Firawunaw niyɔrɔ fɔ ka tila ka e yɛrɛ Ala niyɔrɔ fɔ ka Musa niyɔrɔ fɔ jama fɛn o fɛn minnu ye misinin dilan minnu ye nin fɛn ale de kelen ba ka bɛɛ niyɔrɔ fɔ bɔn dɔ fɔ kɔnɔ o ti faamu fiyewu ni i mana dankaniya kɔnɔ siga t'o la a nana a ko ale bɛna Firawuna ka janjo de ɲɛfɔ aya 3nan na Firawuna ni Musa ka janjo ko wa k'a bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ de don dɛ awɔ ko wa k'a bɛ ka lakale mirindi lanayabaw de ye i y'a faamu wa minnu dalen don ale la a b'a ka a lakale olu de ye ko wa ko Firawuna ma dɔwɛrɛ kɛ koyi ko ka a yɛrɛ bonya aya 4nan ko Firawuna ninnu ma dɔwɛrɛ kɛ ko k'u yɛrɛ bonya dugukolo kan donc Firawunaw y'u yɛrɛ bonya dugukolo kan donc ale bɛ na sisan ka mɔgɔ u y'u yɛrɛ bonya u ma da o ma dɛ u y'u ta kɛ de ka Israɛlakaw cɛmanw k'olu kana tigɛ ka a musomanw to nka n'i ye fɛn in kalan ka taga ɲɛfɛ a bɛna taga ye an karamɔgɔ la sini ko n'o y'a sɔrɔ denkɛw tun bɛ ka kana tigɛ ka musomanw to yen Musa u ko k'ale y'o kisi sa a ye Musa kisi mais Musa bi ci tuma min na a kɔrɔkɛ Musa y'a yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲini ka fara a kan siga t'o la o kɛra Haruna kɔni awɔ a y'o ɲini ka fara a kan o tun ye denkɛ ye o dɔrɔn tɛ Musa yɛrɛ bolila ka bɔ n'i taara suratul shuara la n'i taara o fana kɔnɔ i bɛ taga a ɲɛ sɔrɔ yen Musa bolila ka bɔ Egypte ka sabu kɛ Bani Israɛlaka dɔ ni dɔ tun bɛ Firawuna ka mɔgɔw k'olu tun bɛ kɛlɛ la o lafarali la Musa ye o Bani Israɛl Firawuna ka mɔgɔ in bugɔ k'a faga donc tile 2nan wɛrɛ tuguni o cɛ kelen Musa nana sɔrɔ o ni Firawuna ka mɔgɔ wɛrɛ bɛ kɛlɛ la donc o ye Musa wele ko na dɛmɛ d'u ma tuguni Musa nana Firawuna ka mɔgɔ in ko ko kuma ko bi k'i bɛna n bugɔ i ye o cɛ in bugɔ o don k'o faga i bɛna ne yɛrɛ bugɔ tuguni ka ne faga wa k'o kɛra ko cɛ dɔ mankan bɔra fanajan fɛ o fana ye Bani Israɛlaka ye a b'a k'a fɔ Musa ye ko dugu kotigiw b'a k'i ɲini ko ni min yɛrɛ ɲini ko i ye ko min kɛ k'o binbaw bɛna bɔ i la Musa bolila ka taa Madiyana bon denkɛ joli yera yan sisan tiɲɛ yɛrɛ la cayara denkɛ cayara yan Bani Israɛlakaw la dɛ a cayara tiɲɛ yɛrɛ la a dun sɛbɛnnen bɛ de k'u tun bɛ denkɛw faga de ko ka musomanw to yen o la a bɛna fɔ ko Ala de ye Musa kanu don Firawuna muso ni Firawuna yɛrɛ la k'o de kama o kisira o tuma an bɛ ɲininkali kɛ o den mun tɔ minnu fagara cɛw la o munna Ala m'olu kanu don olu ka kisi olu fagali bɛ mun ɲɛ ale ye n'o y'a sɔrɔ ale bɛ se k'u sauver i n'a fɔ a ye Musa sauver cogo min o den tɔw munna a m'olu fana hinɛ don olu ka kisi munna ɲininkali gɛlɛn
ka tila k'a ye tuguni denkɛ wɛrɛw yera ye ka taga mais ko firawunaw y'u yɛrɛ kɔrɔ tan n'i ye ko in kalan k'a ban a laban na a bɛ taa yira k'a fɔ ko ale ala yɛrɛ de bɛ fɛ ka firawuna ninnu tiɲɛ ta u ka nakɔw u ka kɔjiw u ka dugukolo ɲumanw k'ale bɛ fɛ ale y'i kalɛni min kɛ k'a fɔ a b'o tiɲɛ ta ni Musa ninnu kɛ o tiɲɛ tabaga ye k'o di a mirindi ma n'o ye Israɛlakaw ye ale yɛrɛ ka peuple voilà sisan kabako min bɛ yen nɔ ala e de bɛ layidu dɔ ta i ka mirindi dɔ ye mirindi dɔ bɛ hɛrɛ min na k'a fɔ ko fo ko olu bɔ yen nɔ ka dɔ ninnu kɛ o tiɲɛ tabaga ye donc i bɛ a ye ko mirindi dɔ de bɛ yen ala b'a a yɛrɛ ye mirindi min na mirindi mun na kɔni voilà bon n'o dun kɛra o ye balanba de ye ɲɛnɛmaya kɔnɔ o bolo ma fo kana se Musa ka se sɔrɔ k'a ye Musa n'a ka jamakulu la tɛmɛ ba la ko ka firawuna n'a ka jamakulu ba la to ko wa ko ka firawuna su o kɛ misali ye jaba mɔgɔw ye jaba mirindi tɔw ye siga t'o la o dun bɛɛ kɔfɛ Musa in tɔgɔ dɔnna nka firawuna in yɛrɛ tɔgɔ ma se ka dɔn ale yɛrɛ tɔgɔ jɔn ma se ka dɔn firawuna dun u ma deli k'u yɛrɛ wele k'olu tɔgɔ ko firawuna siga t'o la mirindi minnu y'u wele ko firawuna olu dɔnnen don siga t'o la o la an bɛ taa e fan fɛ yala Tawureta fana ye mun de ɲɛfɔ ani ko in yɛrɛ tunya ye min ye o kɔfɛ karamɔgɔ yan'an ka don Tawureta kɔnɔ benba firawunaw benba kamitiw ka kurundu n'o ye Matika kurundu ye kurundu 42 o m'u ka kɔrɔ ni kuranɛ ni bibulu ye Tawurata Injila Zaburu kuranɛ a ka kɔrɔ ni nin bɛɛ ye o kurundu 7 na benbaw bɛ mun fɔ Matika kurundu 7 ko je vis dans la vérité ko n bɛ balo tunya kan kurundu 40 na ko je réalise avec intégrité ko n bɛ ko kɛ ni tilenbagaya de ye i ye benbaw firawunaw ka kurundu ye k'u bɛ ko mun u bɛ balo tunya de kan u bɛ ko mun kɛ k'u b'o kɛ ni tilenbagaya ye benbaw tilala ka fɔ zana la ko mɔgɔ tɔnɔ t'i jugu ɲafa siga foyi t'a la bawo jugu kɔni hali n'e sara ale ɲɛ e su ale bɛ juguman de fɔ e kan o la minnu y'a benbaw ko de ko mɔgɔya ye dafaɲɔgɔnya ye minnu m'a ɲɛ ye fiyewu k'a fɔ ko mɔgɔya ye dafaɲɔgɔnya ye minnu ye mɔgɔya ye ko yɛrɛ kelentiya de don c'est à dire individualisme de don yɛrɛ kelenmakaran de don olu y'a ye de ko fɔ i ka dɔ de y'i duguma pour que i ka da la e k'a dɔn k'i bɛ yen i bɛ ɲɛnɛmaya la o la dɔnni dɛsɛ ma ani baarakɛbaliya ma bawo ni dɔnni t'i la i tɛ se ka baara tɔnɔma kɛ baara min n'i bɛ uruki n'o ye i b'a fɔ benbaw ka kurundu b'o fɔ an ye cogoya min na Matika kurundu la ko j'avance à travers mes propres capacités ko n bɛ uruki ni n yɛrɛ ka senkolaya de o la e tɛ se ka uruki ni yɛrɛ ka senkolaya ye lɔnni kɔ ni lɔnni dɛsɛ nana e kɛn ka lɔnni de b'a yɛrɛ lawara lɔnni tɔnɔ o de bɛ lɔnnitigi mɔlɔn kɔrɔta o de bɛ lɔnnitigi bolofɛn fana lawara a b'i b'a fɔ sisan telefɔni b'an bɛɛ bolo gwele b'an bɛɛ bolo jihadima kɛ walasa an bɛɛ ka telefɔni san o i b'a ye de k'a fɔ k'a tɔnɔ b'i kan k'a san donc dɔnni bi ten de ale de bɛ a yɛrɛ lawara ni dɔnni dɛsɛra e b'a fɔ de k'i b'i bingani dansago k'i b'o kɛ k'i yɛrɛ kɔrɔta i b'i sigifilikanw fɔ ka papalikanw fɔ k'i bɛ mɔgɔw terroriser k'i da kɛ k'i yɛrɛ bila yɔrɔ min na i tɛ yɔrɔ min na ko ni mun ma sɔn o ma k'i bɛ tila k'o tigi kɛlɛ ka sɔrɔ olu ma mun faamu violence ti monopole ti mɔgɔ kelen bolo o de kama minnu ye a fɔ k'u b'u ka ko sinsin violence ka bingani kan an y'u yɛrɛ laban cogo u ka dɔ fɔ dɔnnen don u laban cogo dɔnnen don fɛn bɛɛ fɔ laban cogo ɲuman u yɛrɛ tilala ka mun da ɲɔgɔn kan m'o da mɔgɔ wɛrɛ kan hali sini o kelen de don a b'o cogoya de la o la n'i ye jateminɛ kɛ ni
dɔ fɔ fɔra dɔ fɔ mago bɛ ko dama dɔ la kɛbaga kɛyɔrɔ ani kɛ wagati bon ni critère si ma vérifié kuranɛ ni bibulu ka dɔ fɔla kalelen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛnbaw firawunaw kan an kɛ yɛrɛma jugu ye bon an bɔra an sugu la fo an ma faden wɛrɛ ye an yɛrɛ la dugukolo yɛrɛ kan ni an bɛnbaw tɛ bon anw de y'u bɔnsɔnw ye wa diɲɛ bɛɛ bɛ olu ka hɛrɛ de ninnu ma bibi na diɲɛ bɛɛ bɛ firawunaw de ninnu ma bibi na o la o dalu fɔlɔ an b'o bɔ u yɛrɛ ka livre kɔnɔ an bɛ taa komi kuranɛ ko k'ale nana bibulu de laseriya k'a nana tawurata ni injila ni zaburu laseriya an bɛ taa tawurata kɔnɔ tawurata exode n'o ye fundili lɛra ye o fɔda 7 o lafari 40 chapitre exode chapitre 7 an bɛ a chapitre 7 an bɛ au verset 3 ani 4 au verset 3 ani 4 là Israëlakaw ka Ala bɛ mun de fɔ voilà exode chapitre 7 verset 3 et 4 a ko et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte. Je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Ola, Israëlakaw ka Ala de filɛ k'a fɔ, c'est-à-dire ale yɛrɛ de ye Firawuna dusukun fiyɛ k'a girin walasa a kana sɔn. O la, ale kɛɲɛ ka ɲangata mun da u kan ale b'o da u kan ko ale bɛ a mirindi a ka sorimaden fanga c'est-à-dire a ka sorimadenw n'o y'a ka armée ye ani a denw n'o ye Israëlakaw ye ko ale b'o olu labɔ Égypte. O la n'i ye nin dɔ fɔ ta k'a lajɛ o kɔfili nana kɛ jumɛn de ye ko a ye ɲangata gɛlɛn bɔ ni ɲɔgɔnma 10 de da Égyptikaw kan o dɔ ye ko ka Égypte ji bɛɛ kɛ joli ye o dɔ ye ko ka san bɛlɛnni jigin ka Égypte suman bɛɛ tiɲɛ o dɔ ye ko ka tɔnw bila ka Égypte yiriw bɛɛ dun ka sumanw bɛɛ dun o dɔ ye ko ka toruw bila ka fan bɛɛ labɔ o dɔ ye ko ka san pɛrɛn yɛrɛ jigin o dɔ ye ko a laban a tanna kɛra mun ye a y'i kale de ko ale bi Égypte den fɛn fɛn bɛ yen den fɔlɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a b'a bɛɛ faga a ti da mɔgɔw ma ko hali Égyptikaw ka baganw olu den fɔlɔ bɛɛ bɛ faga a nɔfɛ. donc baganw ye mun de kɛ sisan. o de ye kabako ye o la o nana kɛ ko walasa Israëlakaw k'olu bɛɛ ka sagaden kelen walima ni min ma sagaden sɔrɔ badenni un veau ou bien un chèvreau ko k'o faga mun si bɛ san 1 na k'u ko o joli kɛ u ka daw kan k'o la k'ale kɛtɔ ka Égyptikaw denw faga k'a ta Firawuna na fo ka na se ko a ka baarakɛla ma k'o la ko n'ale ye joli ye da mun na ale bɛ pan o da kunna quoi a b'a ye ko o t'a la. donc ni sin ma kɛ yɔrɔ la ale t'a dɔn a ta u danfara ka bɔ ɲɔgɔn na. i y'a ye cogo di o dɔfɔ kelen kɔnɔ a bɛna tila k'a lakale ko Israëlakaw k'u ye san 430 de kɛ Égypte nka u bɛ bɔ Égypte don min na ko cɛw dutigi minnu tun bɛ sen na 600,000 hommes à pied mɔgɔ 600,000 minnu tun bɛ sen na o dɔrɔn. o tuma cɛ minnu tun bɛ ka kana tigɛ kuranɛ fɛ. i y'a ye k'o ye sa. cɛman minnu tun bɛ ka kana tigɛ. n'i ko i bɛ fɛn fɔ mun tɛ n'i ko i bɛ fɛn fɔ mun ma kɛ a bɛ kɛ tan de quoi diyagoya i b'i yɛrɛ senna siri i b'i yɛrɛ marasa ka taa fɛ de olu dun bɛ na don min kama yɔrɔ Yakuba de ye Israël ye bon ale ni Ala de sira kɛlɛ la ka bɛn Bibulu ka ɲɛfɔli ma ale yɛrɛ Ala y'ale galaka kari nka Ala ma se ale la Ala bolitɔ de ale ye Ala bolo minɛ Ala de ko i tɔgɔ tɛ Yakuba ye k'i tɔgɔ ye Israël ye ale ni Ala de sira kɛlɛ la pour que a tɔgɔ ka kɛ Israël ye. O la ale n'a kɔrɛ mɔgɔ 70 walima mɔgɔ 72 olu de nana Égypte kɔngɔ fɛ kɔngɔ fɛ kɔni olu ɲɛganbagatɔ de sera Égypte nka k'u bɛ segin don min kama ka bɛn Bibulu yɛrɛ ka ɲɛfɔli ma ko mɔgɔ sennamatigi dɔrɔn ko cɛ 600,000 nka ko olu si la sara wa i b'o faamu cogo di o dɔfɔ kelen kɔnɔ u ni sanu kalawulu de bɔra Égypte
ɔ fɔ ko Musa ni Moïse ni Ala taalen ɲɔgɔn ye la le Dieu d'Israël f'u ye o sanu de fara ɲɔgɔn kan k'o dilan k'o kɛ misidenni ye ko k'o bato ɔ Musa ye fɔ Ala ye walale 2 mun di Musa ma k'a ka na n'o ye les 2 tablettes ko Bible b'a fɔ de ko Ala yɛrɛ de bolongɔni Ala ye sɛbɛnni yɛrɛ de bolo ye sɛbɛnni kɛ o tablette ninnu kan o walale ninnu kan ɔ nka Musa dimibaga tɛ o ci dugu la k'o bɛɛ kari-kari ka bɛn Bible ka ɲɛfɔli ma ɔ fɔ Ala tilala k'a fɔ k'a ka dɔ wɛrɛ dilan ɔ ko ka taa n'o ye ale ka segin sɛbɛnni kan tuguni ɔ o dɔ fɔ kelen kɔnɔ ɔ Ala dimi ko jugu le Dieu d'Israël Israɛlakaw kɔrɔ a ko a b'u bɛɛ halaki ɔ Musa de ko a ma ko a kan'o kɛ dɛ ɔ ko k'a ka i yɛrɛ lasegin joona c'est-à-dire a ka tuubi joona Ala yɛrɛ ka tuubi bon ko Égyptiens bɛna fɔ ko k'u bɔ Égypte ka na u di fagali ma k'a ka tuubi a kana na o 2 kɛ dɛ k'a k'i miiri a delila ka layidu min ta Ibrahima ni Isaka ni Yakuba ye k'a k'i miiri o la a kana sɔn ni ɲɔgɔn ma dɛ i y'a ye cogo di ɔ nka ale y'o fɔ Ala ye ɔ olu kɛlen ka misi bato ɔ a labanna k'a fɔ tuguni ko jɔn de ye ale fɛmɔgɔ ye jama mu farala ale kan ko bɛɛ ka t'i balima faga bɛɛ ka t'i mansa faga n'i fa ma fara ale kan i k'i fa faga n'i ba ma fara ale kan i k'i ba faga n'i den ma fara ale kan i k'i den faga n'i balima ma fara ale kan i k'i balima faga ko don kelen ka bɛn Bible ka ɲɛfɔli ma don kelen mɔgɔ 3,000 bɔnɛra nin na ɔ ale ye kangari da Ala ye k'u kana na halaki ɔ ale yɛrɛ de tilala k'u halaki tuguni ɔ i y'a ko ye cogo di ɔ yɔrɔ jumɛn na jɔn ni sanu kalawulu bi bɔ yen fo sanu yɛrɛ ka yɛlɛ ka kɛ misi ye ɔ i ye k'o ye o la nin bɛɛ fɔ k'u ye mun ye ka dɔ fɔ in yɛrɛ sɔsɔ min b'a kɔnɔ k'o yira bon n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ yɔrɔ i bɔra k'a fɔ ka bɛn kuranɛ ka ɲɛfɔli ma Bible de b'a lakale fɔlɔ ni kuranɛ bɛ segin o lakaleli kan Musa ye mɔgɔ faga de kɛ ka boli et puis danfaraba de b'u ka dɔ fɔ Ala kelen in de b'a k'a bɛɛ fɔ Ala kelen de b'a bɛɛ fɔ ale kumakan de don mais danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ mɔgɔ dabali ban Musa mun ye mɔgɔ faga dɛ ale ye mɔgɔ faga minnu ka yɔrɔ la o Musa kelen de seginna ka na k'ale cira olu ma et puis Musa y'a fɔ a yɛrɛ depuis a ko Musa ma ko n bɛ n'i ci Firawuna ma Musa y'a fɔ ale ko ale ye kungotɔ de ale ye jurumu kɛ ko n'a nana o kungo min o binbaw bɛna bɔ ale kan ce qui fait o b'a yira k'a fɔ Firawuna ninnu kiiri tun bɛ yen mun bɛ mɔgɔ dabali ban Musa ta in bi i b'a fɔ IBK den Karim Keita bolilen mun filɛ o ka segin ka na ko Ala y'a ci maliyɛnw ma quoi ko maliyɛnw k'a k'a fɔ maliyɛnw ye ko maliyɛnw ka yuruku dabila quoi donc a n'o bɛɛ ye kelen o la n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ n'i y'a lajɛ Firawuna kelen min yɛrɛ don o ma dana tigɛ ka sɔrɔ Firawuna ye titre honorifique de ye mais mɔgɔ tɔgɔ tɛ a b'i b'a fɔ n'i ko président président ye nin kɛ n'i ko président yɔrɔ o ti mɔgɔ tɔgɔ ye o ye titre honorifique de ye ɔ Firawuna ko y'o de wa Kemetikaw yɛrɛ m'u yɛrɛ wele ko Firawuna dɛ Gɛrɛkiw ka tɔgɔ de ye Firawuna in ye olu ma se ka Égypte kan mun fɔ ɔ n'o ye olu nana Memphis Memphis Kemeti tɔgɔ yɛrɛ Mennefer Mennefer temple mun tun bɛ yen Kemetika tun b'a fɔ a ma ko Ukapta Mari taara yɔrɔ walima Mari lasɔrɔ yɔrɔ Mari bato yɔrɔ olu y'o déformé k'o kɛ Aegyptos ye ka laban ko o de nana yɛlɛma k'a kɛ Égypte ye ɔ bon Égypte ka tun bɛ palais masakɛ ka palais dɛ o de ye Pharaon ye ko Égypte kana ko Pérea le palais royal an k'o ma bamanankan na ko kube est-ce que y'a faamuya an b'a fɔ kuluba bɛ cogoya min na donc Gɛrɛkiw y'o o kumaden de déformé ko Pharaon n'o tɛ Kemetikaw tun b'u ka faamaw wele de ko Nesu hali sisan Nasu tɔgɔw b'an fɛ yan Mesu tɔgɔw b'an fɛ yan faama de ko don o la n'i ye jateminɛ kɛ fana ɔ u nana mun yira ɔ ko an nana fɔ ko komi Firawuna tɔgɔ ma fɔ
dɔ fɔ dun mago bɛ a kɛ wagati ka fɔ a kɛ yɔrɔ ka dɔn a kɛ kuma ka fɔ firawunaw dun minnu ka kɔrɔ ni Musa ye panw bon u nana laban k'a fɔ ko Musa ka janjo k'a kɛra faga dɔ kɛ 13nan de kɔnɔ u nana dɔw ko k'a ni siècle 13nan Isa m'o ɲɛ avant Jésus-Christ dɔw ko k'a ni Ramsès Bonba Ramsès de Ramsès le Grand k'a n'o tile bɛnna an ko faraw minnu ka kɔrɔ ni Ramsès ye san yiri ka caman olu ka janjow dɔnnen don ka daminɛ Narmer la ale mun ye kurufa yɛrɛ c'est à dire Kemet en tant que fédération ale mun y'a fama fɔlɔ ye mansalaw tun bɛ wurayamu tun bɛ yen nka ka wurayamu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tɔgɔ kɛ ko Sema Taroui Narmer de y'o kɛ Narimari a Kemet a farafin tɔgɔ ye Narimari ye o kɛra san 3750 Isa m'o ɲɛ moins 3150 ans o la k'a kɛ ko Sema Taroui l'union des deux terres k'o kɛ état 42 la première fédération de l'histoire de l'humanité a b'a fɔ état i b'a fɔ les États-Unis d'Amérique bɛ cogoya min na o ɲɔgɔn na état 42 k'a wele ko Tadjézer k'a wele ko Kemet Tadjézer ko kɛnɛ sanu la terre sainte k'a wele ko Kemet ko farafinw ka dugu faraw minnu kɔnna ale ɲɛ o san yirika janw na olu ka janjow dɔnnen don Ramsès yɛrɛ wolo wagati dɔnnen don a wolola san 1304 na Isa m'o ɲɛ moins 1304 a soma yɛlɛmana moins 1213 san 2213 Isa m'o ɲɛ a ye san 91 balo a sigira masaya la a si san 25 a ye san 66 kɛ masaya la famaya la a soma yɛlɛmana k'a si to san 91 na an ko u ka Musa moyi wagati a wolo wagati fɔ an ye k'a sa wagati fɔ an ye an ka sɔrɔ ka analogie kɛ o su yɛrɛ ma ye o Ramsès o tilala ka na fɔ ko kuranɛ b'a la kale ko ale de y'a su lamara ko k'a kɛ yilimasere ye k'a kɛ misali ye kɔmɔgɔw ɲɛ nka livre in sɛbɛnbagaw tun t'a dɔn ko sumalamara yɛrɛ de ye tun ye farafin ka laada ye donc sulaja n'o ye o tuma la momification i b'a ye Ramsès yɛrɛ fa yɛrɛ o lamara cogo ɲɛna Ramsès c'est premier ale yɛrɛ tɔgɔ dalen don a mɔkɛ min na n'o ye Ramsès ye o bɛ yen ale demirɛn ta ka se fɛrɛw minnu kɔnna ale ɲɛ olu bɛɛ bɛ yen olu bɛɛ su bɛ yen bon aw nana fɔ ko olu ka kɔrɔ ni Ramsès de o dun ma ye ji la Ramsès yɛrɛ tɔgɔ ko Aramesu Meri Amon a tɔgɔ kɔrɔ de ko Aramesu a farafin tɔgɔ yɛrɛ de Aramesu ye ko Mari y'a kanu Amon y'a kanu Aramesu Amun walima Amon walima Ama l'a apprécié halisa meri tɔgɔ b'an fɛ yan i bɛ numeri ye ka na meri ye ka ma meri ye ainsi de suite meri ye kanu de hali sisan kanu tɔgɔw bɛ ka da an fɛ yan an ka Égypte tɔgɔ kɔrɔkɔrɔbaw de don Ramsès tɔgɔ de ko meri Aramesu Meri Amon ko Mari de y'a kanu n'a fɔra ko Musa de taara ala ko ɲɛfɔ o kelen ye tuguni yɔrɔ kabako dan don yɔrɔ firawunaw bɛnbaw ka sɛbɛnni sɛbɛnni yɛrɛ tɔgɔ ye ko Medunetcher Medunetcher o kɔrɔ de ko les paroles de Dieu u m'a fɔ ko les paroles de Dieu dɛ ko les paroles de Dieu ko Mari kumakan walima danbaga kumakan olu yɛrɛ ka sɛbɛnni tɔgɔ dar'o de la gɛrɛkiw de ko hiéroglyphe l'écriture sacrée n'o tɛ bɛnbaw ko de ko Medunetcher u tilala k'a fɔ tuguni ko Netcher wa le Dieu unique ko Mari kelen ka tila k'a fɔ a ma tuguni ko ik ne he ko maître de l'éternité walima l'éternel himbaga k'a fɔ a ma ko Neberger les maîtres de l'univers ko Jabaw Mari o de kama firawunaw ka ala tanu ala mankutukanw de filɛ nin ye o de kama n'i ye firawunaw bɔnsɔnw ka mankutu fana lamɛn Cosmogoni bamanan bɛ mun fɔ an ye ko n'i ma Mari dɔn k'i k'a fɔ a ma ko Maba walima Mari le grand maître ko n'i tɛ s'o la k'i k'a fɔ ko bɛɛma bɛɛ tigi ko n'i tɛ s'o la k'i k'a fɔ ko fɛn kelen danbali la seule chose incréée ko n'i tɛ s'o la k'i k'a fɔ a ma ko dunba kɔrɔbɔbali la profondeur insondable kɔmɔ y'an kalan o la ko kɔmɔ ka dugu an ye Senko la an bilasira lasereyali dɔ an bɛ tɛmɛ n'o ye. Le British Museum recèle de véritables trésors sur les civilisations anciennes.
sauf apparemment sur les Israélites. Jonathan, je viens de parcourir le musée et je n'ai pas vu grand-chose concernant la grande histoire de l'ancien Israël. Où est-ce passé? Eh bien, à vrai dire, nulle part. Ce sont des histoires fabuleuses qui font partie du patrimoine littéraire des débuts d'Israël. Mais on ne peut pas les étayer d'éléments archéologiques. Que faut-il en conclure? Est-ce à dire que l'Ancien Testament n'est que pure fiction? Et l'Exode, et l'invasion du pays de Canaan? Nous n'avons aucune trace archéologique de l'invasion de Canaan. Les Israélites attaquent Jéricho et les murs de la ville s'effondrent miraculeusement. À cette époque, Jéricho n'était pas défendu par une muraille. Ils massacrent les habitants, puis s'en vont détruire d'autres villes. À ce moment-là, la plupart des villes citées n'étaient pas occupées. Et ils prennent possession du pays de Canaan. D'après moi, les Israélites étaient des Cananéens. Pour retrouver des traces de Josué, il faut donc examiner les vestiges du XIIIe ou du XIIe siècle avant notre ère. Le problème, c'est que Hamden Taha n'en trouve pas le moindre. Nous nous trouvons sur une structure d'adobe datant d'environ 1600 avant Jésus-Christ. Et ce que vous voyez là est le sommet du tel, ce qui signifie que le site a été abandonné à la fin du XVIe siècle et n'a pas été réoccupé ensuite. Rien n'indique, du moins du point de vue archéologique, que le site était habité à l'arrivée de Josué, contrairement à ce que dit la Bible. Mais l'autorité palestinienne, responsable de ces fouilles, a également besoin de touristes. Aussi, on ne dit pas trop fort qu'ici aucun miracle n'a eu lieu. C'est vraiment produit. Au XIIIe siècle, époque à laquelle nous datons l'Exode et la conquête israélite, s'ils ont eu lieu, cet endroit n'était absolument pas habité. Le voilà le vrai miracle. Josué a détruit un site qui n'existait même pas. Aujourd'hui, presque tous les spécialistes, aussi bien de la Bible que de l'archéologie, admettent que Jéricho ne peut pas avoir été détruite par les Israélites arrivant d'Égypte. Cette histoire ne colle pas. Le livre de Josué cite 12 villes cananéennes décimées par les Israélites. Mais aujourd'hui, les archéologues affirment que sur ces 12 villes, 11 étaient soit inhabitées, soit intactes. C'est donc une toute nouvelle version de l'histoire qui se fait jour. Les Israélites ne sont jamais allés en Égypte. Ce n'est pas une réalité historique. C'est une légende, une reconstitution réalisée aux alentours du 7e siècle d'une histoire qui n'a jamais eu lieu. Mais lorsqu'un journal national publie un article où Zev déclare que les Israélites ne sont pas venus d'Égypte, de nombreux Israéliens dépourvus de convictions religieuses s'alarment. C'est ce que lui a dit un membre du gouvernement. Il m'a dit qu'après avoir lu l'article où j'affirmais que l'Exode n'avait pas eu lieu et que nous n'étions pas venus d'Égypte, il n'avait pas pu dormir pendant 3 jours. Et pourtant, c'est un laïc qui occupe des fonctions importantes au ministère de l'Éducation. Tout de même, quelque chose ne va pas dans l'histoire de la Bible. Voilà que je découvre qu'à l'époque où les Israélites auraient fui l'Égypte pour entrer en Canaan, le pays était dirigé par Pharaon. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous voici à Afek, un camp militaire à proximité de Tel Aviv. À l'époque de l'Exode, au XIIIe siècle avant notre ère, cet endroit était une garnison égyptienne. Karamɔgɔ ko tɛ nin ye ni ye an ye bɛnbaw i b'a dɔn karamɔgɔ dɛ bɛnbaw ka kurundu 17nan in dɛ n bɛ ɲuman fɔ tɔw kan cogo min na dɛ siga t'o la o bɛ bɛnbaw ka kurundu kɔnɔ awɔ o kuma in tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a ye ko golofin bɛ ɲuman de fɔ n'i ma bɛɛ kan siga t'o la i b'a dɔn k'u lamɔna ni kurundu 42nan yɛrɛ ko n bɛ bɛɛ fɛ j'embrasse les tout. Voilà. I b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment tuma bɛ na tiɲɛ segin bɛnba ninnu ma. Awɔ élément min passera sisan nin ye nin documentaire kɛra British Museum na n'o ye Britannique Grande Bretagne o musée ba tɔkɔrɔlɔndɔyalaw de ye nin lasiriyali kɛ n'o ye archéologue ye bawo dɔ fɔ kɔni n'a kɛra surtout ni janjo sugu Égypte ko dun dɔnnen don kirinbonw bɛ yen pyramides bɛ yen a fɛnw bɛɛ bɛ yen
u ka sɛbɛnniw bɛ yen a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen papirisiw bɛ yen o tɔ kɔrɔ sera ka ye cogoya mun na ni e y'i ta in lakale ni cogoya la surtout o Égypte fanga binni sababu mana bɔ e la i ta fana nɔ ka ɲi ka se k'a ye dɛ nka a bɛ ka ɲɛfɔ an ye documentaire kɔnɔ ko nɔ kisɛ kelen o ma ye ko Josué mun n'o bɛ fɔ ni Musa salen n'o de donna ni Israëlakaw ye Kanaan parce que Ala yɛrɛ de ye u ka Ala yɛrɛ de y'i kale k'a bɛ mirindi si la sa ka yɔrɔ in ka se d'olu ma u ka sigi yɔrɔ in na ko dugu 12 mun la fɔr'u bolo a dugu 12 la 11 de b'a la mun tun tɛ o kuma la u ye waati mun bɛ ka fɔ kɔ o tun tɛ yen en même temps ko mun ye kabako fana ye ko komi wari de bɛ sɔrɔ a la parce que tourisiw de bɛ taa kufa bɔlaw de bɛ taa ko u ti sɔn k'a fɔ mɔgɔw ye ko k'a ma kɛ quoi u b'u da de o kan o de kama tirinina dɔ ale yɛrɛ ye juif ye hébreu ye quoi ale ye sɛbɛnni kɛ nin ko kan ko Israël kolatigɛ dɔ ko k'ale kɛlen ka journal in kalan k'ale ye tile 3 de kɛ ale ma se ka sunɔgɔ ko n'a fɔra ko olu ka ko in tɛ tiɲɛ k'ale ye tile 3 de kɛ ale ma se ka sunɔgɔ bon mun fana bɛ mɔgɔ dabali ban documentaire kɔnɔ a bɛ yira k'a fɔ yɔrɔ min bɛ ka fɔ olu bolo ko Joseph ye yen conquis ka sigi Israëlakaw taara yen o tun bɛ Égypte de ka mara kɔnɔ wagati la Kanaan kɔnɔ o tun ye Égypte province dɔ de c'est à dire Hyksos kɛlen ka na Égypte attaquer Égyptiens kɛlen k'u ka indépendance sɔrɔ o kɔfɛ Égyptiens ye poste avancé sigi o yɔrɔ ninnu la quoi donc Firawunaw Kemet faamaw ka base u ka daga de tun sigilen don o yɔrɔ la yen donc wa farafinw de tun bɛ yen fana bon a b'i b'a fɔ ni mɔgɔ min ko sisan don dɔ la k'an ni dɔ to baro la a ko n'u ja k'u ka Mali bɛɛ minɛ ko n'u ye Mali minɛ k'ale bɛ t'u ka dugu la olu dun ka dugu bɛ Mali de kɔnɔ karamɔgɔ faamuna nin ko in bɛ komi Français ni emela mɔgɔw ka janfan labɛnnen jamana kama ka Azawadi ko jagoya créer k'a sɔrɔ an ka Wagadugu ko yɛrɛ ka kɔrɔ a b'i b'a fɔ ni mɔgɔ min ko o la an bɛ taa kɛnɛma ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka i kɛra don an ka baro la sa i bɛ se ka weleli kɛ 20 18 65 ani 5 74 87 40 ani 8 62 ani 2 ni ye weleli kɛ o la 20 20 18 65 20 20 18 65 20 20 18 65 walima 74 87 48 62 74 87 48 62 Odeye ambela ko anga so asuma sera golofina anga teki so wasuni blonda anga teki oma so wala sa hereka sekana anga so aywa karamɔgɔ ni jɔ karamɔgɔ ni jɔ allo karamɔgɔ allo anula somɔgɔw aba Nigi tɔgɔ duman jamu duman Abubakari Daso Damele an karamɔgɔ Damele Kɔrɔbasi kɔni basi t'an na i yɛrɛ dun an tulo bɛ jamu na ayiwa dɔ di an karamɔgɔ ayiwa an kɔni tɛ foli foli diyara an ye karamɔgɔ ni Ala sɔnna a bɛna ɲɛ ye ayiwa a timinadiya fɛ ayiwa damaga Ala ɲaga k'a kɛ ten halisa o tulo bɛ a ka jɛnsɛn da mandi de la n'o ye PCFM ni mɔgɔ min folikɛlaw ka sira di makitililaw ma awɔ dɔ bɛ nɛgɛ la awa n jɔ ka weleli kɛ ka bɔ min ka weleli kɛ ka bɔ Amérique a balimakɛ ni aw ka kalanden ni mankan don cɛkura Tetigi Jakite ayiwa an tulo b'i la karamɔgɔba ayiwa ne ta ye farankan de ye dɔrɔn ani ka kumaw bolokɔrɔta ka da kan dɔfɔ ninnu caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ karamɔgɔ Kolokoto Imusa bɔra k'a ɲɛfɔ cogoya min na n'i ye u jateminɛ ka training k'u kan ani archéologue walama tɔkɔrɔlɔndɔyalaw ka ɲininiw kɔfiliw lajɛ
e bɛna bɔ a kalama k'a fɔ ko ni a bɔra ladigilɛra ninnu kɔnɔ a fɔra ko minnu ye kiyaw ka sɛbɛnfɛnw ye n'a bɔra o la i tɛ dalu kisɛma foyi sɔrɔ nin dɔfɔ ninnu kan o de sen fɛ komi an karamɔgɔ ye kuma fɔ cogoya min na a tɛ se ka tɛmɛ o kan nka ne bɛna fara n ka min kɛ dɔrɔn o ye n'i donna bibulu yɛrɛ kɔnɔ ani yahudaw ka darɔfana dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔda min na a bɛ fɔ de ma ko John walama Jean fɔda 8 a n'a lafari 32 Jean chapitre 8 verset 32 o Jean o la Nabi Isa walama Jésus ani yahudaw bɛ darɔfana ɲɔgɔn na la a b'a f'u ɲɛna k'u kan ka tiɲɛ dɔn ko tiɲɛ kan ka u kana bila yahudaw b'a jaabi k'a fɔ a ɲɛna ko e b'a fɔ anw ɲɛna ko anw ka tiɲɛ dɔn cogo di ko tiɲɛ bɛ anw kana bila k'a sɔrɔ anw ma deli ka kɛ jɔn ye mɔgɔ si bolo anw ma deli ka kɛ jɔn ye mɔgɔ si de bolo i m'a ye ko e bɛ se k'a fɔ cogo di anw ɲɛna ko anw bɛ kana bila o b'a yira k'a fɔ o dun y'a sɔrɔ Musa ka dɔfɔ min filɛ k'a fɔ kuranna kɔnɔ ani bibulu kɔnɔ o y'a sɔrɔ o tɛmɛna o siga t'o la nka olu yɛrɛ de da k'a fɔ k'olu ma deli ka kɛ jɔn ye mɔgɔ si de bolo k'olu bɛ kana bila cogo di i m'a ye a tɛ tɛmɛ o kan bɔn o fana kɔfɛ ni an nana dɔfɔ surumani yɛrɛ la min kɛra a ma mɛn ni an bɛɛ bɛ se ka o yɛrɛ jate minɛ o kɛra san 1900 ani 78 na misiraka walama kɛmɛtika walama Egypte kantigi kɔrɔ u b'a fɔ min ma ko Mohamed Anwar Sadat Sadat kɔni awɔ ale ye olu ye lajɛba kɛ Egypte o san o la Américains ka président tun bɛ yen nɔ Jimmy Carter ni ma fili ka fara Israël ka premier ministre kan Benahim Begin ka fara Anwar Sadat yɛrɛ kan u bɔra o lajɛ o la u turu senna yala ka kirinbonw ye a bɛ fɔ minnu ma ko pyramides Israël ka premier ministre y'a fɔ ko k'i m'a dɔn ko diɲɛ ye kabako ye ko n'a fɔra k'olu denbaw de ye ninnu jɔ yan nɔ k'u to jɔnya la yan Egypte président ko a ma ko a bɛ k'o jɔnya ko kuma min fɔ ko o sɛbɛnlen tɛ olu ka dɔfɔ fan si la ko o dɔfɔ ko kuma o jɔnya ko kuma ni o jɔnw ka kirinbo ninnu walama piramidu jɔ ko ni bɔra bibulu ni kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn k'i t'a nɔ ye fan si ko dalu foyi t'a la olu yɛrɛ ka dɔfɔ yɛrɛ fan si kɔnɔ a kuru kɛrɛ bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko dun kɛra minnu ka kɔrɔ ni Musa ko ye o bɛɛ sɛbɛnlen don o bɛɛ ɲɛdɔnlen don o b'olu ka dɔfɔ kɔnɔ ayiwa karamɔgɔ tuma sera dɛ basugu cogoya la tan mun ko nɔ t'o la olu ka dɔfɔ kɔnɔ a bolo fana ma nɔ t'a la karamɔgɔ bɛ mɔgɔ de b'ale ban kosɛbɛ tuma sera bon walasa ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ Israël ka tɔkɔrɔ la ba dɔ fana ye tirili kɛ ka o jaabi di ale tɔgɔ de ye ko Israël Finkelstein ale tɔgɔ de ye ale ni journaliste min y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɔgɔ de ko Neil Asher Silberman olu de y'a yira u ka ɲininiw kɔfɛ karamɔgɔ k'a fɔ ko n'i ye nin dɔfɔ in na Musa ka dɔfɔ in b'a ye k'a fɔ allo n ko tuma gunna quoi o kɛnɛlon wɛrɛ n ko tuma gunna tɔ tora misɛn 2 dɔrɔn de ye donc kɛnɛlon wɛrɛ an b'i ta ayiwa an bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ la ka to mɔgɔ wɛrɛ ka se ka dɔ fɔ tuma banna ka ban koyi ayiwa an bɛ a danni ma ka sababu kɛ tuma gunna ka ban a siga t'o la Kologoto Himotep
ko minnu ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna makitililaw minnu bɛ fɛ ka n ka fɔtaw makiti k'u ka an mago to awɔ ko an bɛ bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma kɛnɛlon wɛrɛ ka foli lase lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka hakili lajɛ kɛ ka fɔ an ka arajo n'o ye Peace FM ye anniversaire bɛ le 7 janvier 2022 a ko kɔni tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ bɛɛ lajɛlen welelen don a kɛnɛ kan mun se ye mun ye o ko k'a ko la o la ka bɔ kuma kɔrɔyɔrɔ la ko siga t'a la an mɔgɔ ɲinina tɛ an yɛrɛ ɲinina de don yɛrɛ ɲini kun ye ka se k'an jɔ an kolo la ka se ka wuruki sira jɔn ta o tɛ se ka kɛ k'an hakili to bolo la fiyewu tant an ka dɔ fɔ du marasale don k'a ɲɛ kɛ k'a ɲagami anw hakili de bɛ to bolo la ko yaman dɔgɔn hɔtɛp ayiwa o la an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma an ka senko la Sheikh an bɛ a fo an ka kafa kɔgɛtigi Maze Cɛmisi Makuna an b'a fo ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔnɔ kɔ kan minnu tun bɛ lamɛnni la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko k'an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ